आज आम पढ़ा लिंग। ओडिया भाषा रे लिंग आमर चारि प्रकारर। गोटे हूँ पुल्लिंग, गोटे हूँ स्त्रीलिंग, आ गोटे हूँ उभय लिंग, आ गोटे हूँ क्लीब लिंग। पुरुष प्राणी को बुझाउथुवा पद हूँ पुल्लिंग, स्त्री जातीय प्राणी को बुझाउथुवा पद स्त्रीलिंग, पुरुष और स्त्री उभय को बुझाउथुवा पद को उभय लिंग कहुए। जो पद कौन से स्त्री बा पुरुष प्राणी को बुझाए नाही ताहाको क्लीबलिंग कहुए। उदाहरण देखिबा, पुल्लिंग रे जगन्नाथ, गोपाल, बापा, भाई, मामू, युवक, पुओ, बालक, देव। सेपरि स्त्रीलिंग रे लक्ष्मी, सावित्री, बालिका, झियो, माँ, माई, खुड़ी, आई। उभय लिंग रे छुआ, पिला, शिशु, कुआ, कोइली, चढ़ई, छेली। क्लीबलिंग रे धान, चाउल, माटी, पानी, पवन, सुना, रूपा, लुहा। एबे हमें देखिया प्रत्यय जोग करी किपरि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द गठन होउची। तबे बच्छर, बच्छा, बच्छ प्लस आ प्रत्यय बच्छा, प्रथम, प्रथमा, सभ्य, सभ्या, मध्यम, मध्यमा, कनिष्ठ, कनिष्ठा, चपल, चपला, सरल, सरला, कोकिल, कोकिला, सूत, सूता, कुटिल, कुटिला, शारदीय, शारदिया, हतादर, हतादरा, हतभाग्य, हतभाग्या। तापरे देखिबा क प्रत्ययांत शब्द रे आ प्रत्यय जोग करा गले किपरि शब्दर गठन होउची। पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, मूषिक, मूषिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, पाचक, पाचिका, पालक, पालिका, साधक, साधिका, तारक, तारिका, शिक्षक, शिक्षिका बा शिक्षयित्री। तापरे ई प्रत्यय जोग गले अलिअल, अलिअली, नर, नारी, गोप, गोपी, पुत्र, पुत्री, नद, नदी, व्याघ्र, व्याघ्री, बक, बकी, हंस, हंसी, सखा, सखी, दास, दासी, केम्पा, केम्पी, टेरा, टेरी, गेड़ा, गेड़ी, जड़ा, जाड़ी, पौत्र, पौत्री, दाता, दात्री, राजा, रागी, प्राच, प्राची, उदच, उदीची, शबर, शबरी, कर्ता, कर्ती, नेता, नेत्री, प्रत्यच, प्रतीची, अबाच, अबाची, मंडल, मंडली, महिष, महिषी, दानव, दानवी, ईदृश, ईदृशी, षोडश, षोडशी, दशम, दशमी, शृगाल, शृगाली, पिशाच, पिशाची, मृण्मय, मृण्मयी, सहचर, सहचरी, हितकर, हितकरी, नाकुआ, नाकोई, डरकुड़ा, डरकुड़ी, पाकुआ, पाकोई, चकुआ, चकोई, सम्राट, सम्राज्ञी, साधु, साध्वी, बुद्धिमान, बुद्धिमती, गुरु, गुर्वी, विद्वान, विद्यावती, गुणवान, गुणवती। तापरे हमें देखिया इन बा इनी प्रत्यय धनी, धनिनी, गुणी, गुणिनी, मानी, मानिनी, ज्ञानी, ज्ञानिनी, करी, करिणी, हस्ती, हस्तिनी, यशस्वी, यशस्विनी, ओजस्वी, ओजस्विनी, बिलासी, बिलासिनी, अनुरागी, अनुरागिणी, प्रियवादी, प्रियवादिनी, धनशाली, धनशालिनी। तापर देखिए आणी बा आनी प्रत्यय जोग करी सर्व, सर्वाणी, इंद्र, इंद्राणी, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, रुद्र, रुद्राणी, तंती, तंतियाणी, मोची, मोचियाणी, शांत, शांताणी, बारिक, बारिकाणी, हाड़ी, हाड़ियाणी, चाकर, चाकराणी, ठाकुर, ठाकुराणी, माली, मालियाणी बा माल्याणी। तापरे देखिए उणी प्रत्यय जोगरे कंध, कंधुणी, कंडरा, कंडुरुणी, केउट, केउटुणी, कंसारी, कंसारुणी, कुंभार, कुंभारुणी, केळा, केळुणी बा केलुणी,
ତାପରେ ଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ମିତ ମିତଣୀ, ବାୟା ବାୟାଣୀ, ମୂଲିଆ ମୂଲିଆଣୀ, କାଚରା କାଚରାଣୀ, କାନରା ପାନରାଣୀ, ଧୋବା ଧୋବଣୀ, କଟିକିଆ କଟିକିଆଣୀ, ଇଆଣୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ପଣ୍ଡିତ ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ, ଜମିଦାର ଜମିଦାରିଆଣୀ, ମାଲିକ ମାଲିକିଆଣୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ସର୍ଦ୍ଦାରିଆଣୀ, ଉଲି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ବଗ ବଗୁଲି, ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି। ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଅଜା ଆଈ, ମାତା ପିତା, ନନା ବୋଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଭାଉଜ ବା ଭାଇ ବଧୂ, ଅଣ୍ଡିରା ମାଇ, ବାପା ମା, ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ, ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ, ପୁଅ ଝିଅ ବା ବୋହୂ, ନଣନ୍ଦେଇ ନଣନ୍ଦ, ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ମଳାସୁର, ମାଇଁ ଶାଶୁ, ମାମୁଁ ମାଇଁ, ଦିଅର ଭାଉଜ ବା ଯା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜ୍ୱାଇଁ ଝିଅ। ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା, ମରଦ ପିଲା, ମାଇକିନିଆ ପିଲା ବା ମାଇକିନା ପିଲା, ଅଣ୍ଡିରା ଛୁଆ ମାଇ ଛୁଆ, ଅଣ୍ଡିରା କୋଇଲି ମାଇ କୋଇଲି, ଅଣ୍ଡିରା ବିରାଡ଼ି ମାଇ ବିରାଡ଼ି, ବାପ ଚଢ଼େଇ ମାଇ ଚଢ଼େଇ। କବି ନାରୀ କବି, କର୍ମୀ ନାରୀ କର୍ମୀ, ମହିଳା କର୍ମୀ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହିଳା ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଶିଳ୍ପୀ ନାରୀ ଶିଳ୍ପୀ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପତ୍ନୀ, ଅନାଥ ଅନାଥା ବା ଅନାଥିନୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟାନୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଣୀ, ଉପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧ୍ୟାୟା, ଉପାଧ୍ୟାୟୀ, ଉପାଧ୍ୟାୟାନୀ, କୁଦଦନ୍ତ କୁଦଦନ୍ତା, କୁଦଦନ୍ତୀ, କୃଷୋଦର କୃଷୋଦରା, କୃଷୋଦରୀ, କୃଷାଙ୍ଗ କୃଷାଙ୍ଗା, କୃଷାଙ୍ଗୀ, କୃପଣ କୃପଣା, କୃପଣୀ, କୋକିଳକଣ୍ଠ କୋକିଳକଣ୍ଠା, କୋକିଳ କଣ୍ଠୀ, ଚଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡା, ଚଣ୍ଡୀ।